Ok. Sí, sí, si me vas diciendo. Ujú. En las estrofas 111 y 112 ha hablado del aferramiento al cuerpo de otros y el Ajá, aferramiento al yo de otros y el ajá, aferramiento al propio yo. ¿Podría explicarlo otra vez? Gracias. ajá. Ok. 나올 것이라. Ah, 단다디 가서 직제 야당 추순 열어라. mm, 지나라 가서 서서 다글라 가서 다도 셴바당 서서 달라 다서 다도 셴바당 양 강서 셴베게 달라 다도 셴바스 니 라고어와 디 네네네. 칸저레서 알레몬. 티 양제 직송을 치스 어디를 배나 아니 강사 그 등지 세대라 아 지다 강사 그 등지라 니 누구레스 와 담보 알레 어디 라트 그래 강사 그 등지 세대라 니 닝스를 신용조레스 음 ajá 음. entonces primero ajá entonces se puede explicar, ¿no? Que el aferramiento al yo hay de dos tipos, ¿no? 음. 닝 그래서 간다 소설게 소설 나라 소설 나라도 소설 나라도 나라 메네 때랑 생이 좀 전부디 지다체 지다체 다 딜레 소설레 타데베 강사 현지 나라 메네 강사 현지 나라 메네 때랑 좀 전부디 지다 말에 강사 던지레스 니님도 봐 Claro. Entonces, cuando hablamos del aferramiento ah, aquí más bien se puede decir eso, ¿no? Aferramiento al yo, sí, aferramiento al yo, pero también aferramiento al autoexistente de la persona, aferramiento a, a- aferramiento al autoexistente de la persona, ¿no? Y entonces, en cuanto a eso, entonces hay dos tipos de aferramiento, ¿no? Y entonces uno es aferramiento al yo a base de propio colección de los cinco agregados uh, y el aferramiento a otros seres, a otros seres, ¿no? Entonces, entonces sigue entonces el aferramiento al yo a base de los propios cinco agregados se llama pues aferramiento al yo percibiendo al yo y mío como autoexistente, ¿no? Eso es una cosa. Y luego el aferramiento a los demás seres es simplemente pues percibir a los demás seres como autoexistentes, ¿no? 제가 딱 가서 던질라 니인वे다 라진지 세대다 셴진지 세대 니뇽저 봤다. Mm, 그냥 sí. Y también entonces podemos entender que hay dos tipos de, uh, ¿cómo se llama? Uh, uh, actitud egoísta, ¿no? Egoísta, refiriendo de est estimar a propio yo y estimar a otro, a otros, ¿no? 제가 라진지 세대라 셴진지 세대 니뇽도와 지마닝뇽도 지마뇽도 이네 라진지 세대 켄레스 셴진지 세대 인데레스 라고도 봐. Sí. Entonces, en ese caso, pues estimar a propio yo es, forma parte del, ¿cómo se llama? Error o falta, ¿no?
Sin embargo, pues estimar a otros, entonces es cualidad, ¿no? 제가 다 현진지 세대 로 양다 봤을 거래. 현진지 세대 로 야고. 현 대원 된데 그로 쓰고 로 야고 쓰고 와. Ujú. Estimar a otro quiere decir, pues, querer a los demás seres, es una actitud positiva, ¿no? 디 야고체. Positiva. 디 현체브라 집에 진실로데 곰곰곰 제발라 되네. 라라 대원 유무레세. 언제 되게 시야 되래. 라라 집 10분 유무레세. 로데 곰 네그레 곰 투그레세. Y entonces, desarrollando esa actitud que estima o que aprecia a los demás seres, una y otra vez, y entonces con el tiempo, entonces se puede pues generar de una forma natural, ¿no? Entonces eso es lo que puede producir mucha felicidad o bienestar en uno mismo, ¿no? Por desarrollar esa actitud, ¿no? 제가 다 던지 코로나 니 요원자 란진지다 현진지스데 니다 녀초. Los tendré que son que es la de apoyo más. 가래. Le, es el caso de tendré y es la yang son de su de cheson. 알레 던지 코로나 니도가 라라 미보다 현라메 던지다 니 요원자 다 현진지스다 란진지스데 현진지스다 녀토에 지레스 녀 고그레 스고래. 그러와. Y entonces de la misma forma que existen dos tipos de aferramiento al yo de uno mismo y el aferramiento yo de otra persona, también puede haber dos actitudes que estima, ¿no? Una actitud que estima a propio yo y una actitud que estima a otros, ¿no? 제가 덴바 주버는 집에 로세디 런지 풍부 덴바 주베서 로 현지 풍부 덴바 주베서 로 디요레스 그러와 덴바 주베서 로세데가 Cuando hablamos de la mente que percibe como autoexistente, entonces puede existir esta mente que percibe como autoexistente en relación con propio cuerpo o en relación con propio de los demás seres, ¿no? 맨날 먼저게 누구랑 알아도 그 상제라 미네 상제 데모도 된게 상제라 미네 그도이네 그 상제 데모도 상제라 미네 디나 오는 시지 누선 진수나 딘도 차사 데모도 차서 거. Y por ejemplo, pues en base a al cuerpo, a base al Buda, si percibimos que Buda existe tal como nos aparece, entonces uno tiene el pensamiento que se aferra a la autoexistencia del Buda, ¿no? 다 딘노예버 딘노예 로예버이나 딱 알아도 나와 텀지 소설미다 자 베지 뭐볼 강나버 텀제다 그래 너무 좀 점점 나와 노신디 요바딘 징여라 징여라 Y de la misma forma, pues todo lo que nos aparece a nuestros sentidos, ¿no? Y entonces nos aparece como si tuviera una existencia propia o existencia inherente, ¿no? 다시 코랑원에 주바는 신지 여름 경거로 이내 뭐빈니즈라 파체 님제라 땅체 안 제바체나 유디 코랑에 랑원에 야머데 이내 뭐돌라 나와나 시지 나와나마나 시지 알아준 진데 요래 저나 데라 짐바달라 템버투 짐바스 요래 딘두 짐바 딘두 나와나 신 짐바스 요래 디 말아주고 또마니 고아 매다 제래 또마니 고아데 매다인 Sin embargo, pues, si analizamos cada diferente objeto de los sentidos uno por uno individualmente,
entonces no encontramos nada que tenga una existencia propia o inherente, ¿no? Y es totalmente, se carece de una existencia propia, ¿no? Sin embargo, a la hora de aparecer cualquier objeto de los sentidos o cualquier objetos sensoriales, entonces nos aparecen como si tuviera una existencia propia o una existencia inherente, ¿no? Esto es debido a no haber tenido la realización de la vacuidad o la realidad tal como existe, ¿no? 다 딘데기 똥바니라서 똥바니 곰데니 강사치라 나와 너신지 민도 규마 다 나와 너시도 매 최단제 동시 다 매봐 규모신도 나야지 열어 어디 규모레스 매데베 템바 매버지 응 열어 로 Ujú. Y entonces los que comprenden la vacuidad, entonces ellos se dan cuenta y que las cosas no existen tal como aparece, ¿no? Y entonces se percibe las cosas de una forma, pero se dan cuenta que no existen inherentemente o por sí mismo, ¿no? Y entonces, sino que las cosas existen como una ilusión o como algo ilusorio. Entonces, entonces existen de una forma distinta en la realidad, pero aparecen de otra forma, ¿no? Así, ¿no? 다 단다 가지 셰데 다 세드다 셴 나당 코 세데 다당 셴 샤인데 좀봐 다도 집별로 셴 집별로 다셴니가 집별로 요레스 로 Ujú. Y entonces cuando hablamos de pensar yo, o sea, pensar en mí o en otro, y entonces este tipo de pensamiento sí que existe, ¿no? 제가 다 세대 요원자 란친지 슬레사레 나 세대 개침 쉬브체 셴 세대 안 개침 뭐 매버체 쳐블러레 로 Y entonces, como tenemos pensamiento de yo, y también pues tenemos el aferramiento al yo, ¿no? Y dependiendo de este aferramiento al yo, también surge este ah, autoestima o ese pensamiento egoísta, ¿no? Que se preocupa por el propio beneficio, ¿no? 제가 먼저게 란치브르즈비 신지 슈첨보 그뒤에 라마도 마상바 니마이나 아니 셴진지데 로직 마레 셴진지 로마이나이나 동랭 동아다 렘바세데 로직 마레스 Mm. Y entonces, si sigue con nuestra actitud de autoegoísta, ¿no? Que se preocupa y que se ah, piensa todo el tiempo sobre uno mismo, entonces para esa persona, entonces no, no, ¿cómo se llama? No tiene esta actitud que estima a los demás seres, ¿no? Entonces, si no tiene actitud que estima a los demás seres, entonces no podrá tener la práctica de Tonglen o de, ¿no? O de dar y tomar. 어디 Porque la práctica de dar y tomar pues, se desarrolla a base al desarrollo de esa actitud que estima o que aprecia a los demás seres, ¿no? 제가 내 소에데 라친지기 겐 라치 제브르즈 진지디기 겐님 바데다 파토자님 바 하고 셴진지기 셴 제브르즈 진지기 로데 옌데님 바다 냐수 란자님 바데 셰고 그레스 Así que lo que estaba explicando Geshe-la es esto, ¿no? Que la actitud que aprecia a los demás seres es una actitud positiva y es para adoptar en nuestra práctica, en nuestro continuamente. Sin embargo, pues la actitud que estima a uno mismo más que
más que otros, ¿no? Es actitud egoísta, esa es una actitud que tenemos que abandonar, ¿no? 다 런치브르 집에 진지지 거네 줌바레스 주 가르라 때네 줌바레스나 다 집에 던질라 때네 줌바레스 Y entonces, ¿de dónde surge esta actitud egoísta? Entonces, esta actitud egoísta surge dependiendo del aferramiento al yo, ¿no? 제가 던지 머리 봤을 때라 때네 런치브르 집에 진지 로치 런치브르 집에 진지 로텔라 때네 라라 안케가 나지 돈이 차사 용요레스 Y dependiendo de la ignorancia que se aferra al yo, da lugar a actitud egoísta, y dependiendo de esta actitud egoísta, pues causa todos los demás sufrimientos que experimentamos, ¿no? El sufrimiento de nacimiento, vejez, etcétera, 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 ¿no? 다 계절이 다 결혼 동네 다 그러면 가르쳐 버렸으나 다 랑아 진지기 지어 버렸어. Y así que, ¿por qué experimenta tantos sufrimientos para ti? Es debido a la actitud egoísta, ¿no? 다 랑아 진지의 슈 로데 슈 추노다 셴 진지기 로데야 아니 야 공다 공디 만도 잡아야레스. 딘 디유나 아니 랑라 되어야레스 데르지나 다나 셴시 유바 딜라데네 다 조조 던질 때는 용거레스로. Y así que entonces nuestra práctica, lo que tenemos que intentar hacer es intentar disminuir la actitud egoísta, sí, tanto como podamos, e intentar incrementar esta actitud que aprecia o estima a los demás seres tanto como podamos, ¿no? 자, 마신제 턴제 언제로도 마신제 턴제게 된도 오늘 로 줘야 돼. 로도 야고 쉬어지레스. Entonces, intentar desarrollar la práctica de Lojong o el adiestramiento mental, y entonces de que quiere practicar algo virtuoso, positivo, ¿no? Entrenando propiamente con el propósito de beneficiar a los demás seres es muy positivo, ¿no? 제가 마신제 턴제 쓰지나 라제 좀 제지 요마다 참아 생이 된다 지고. Entonces, el que preocupa por el beneficio de todos los demás seres, entonces no se preocupa por el propio beneficio, ¿no? Entonces, todo lo que hace, lo hace para beneficiar a los demás seres, ¿no? 어디래? 다다 신세디 어디네 용거를 던지 머리 벌을 때 용거레스. Y así que esta actitud egoísta surge dependiendo del aferramiento al yo, ¿no? 어디지? 다디 인터뷰죠. 어디 때 용거레스. 다 답시 냠식이 공 누구레스. 공 투구레스 되래. 공 누구레스. 김제 요레스. 내나마. 프리버탄자 그거래. Entonces, y también en los versos que acabo de explicar anteriormente, entonces que explicaba que esa actitud de igualarse e intercambiarse uno mismo por los demás seres es posible que podamos cultivar y que podemos meditar y desarrollar, ¿no? Esa actitud, ¿no? 상계 고마 줘봐라. 다게 때와 셴라다 셴게 동에 다들을 뭐지 매잡아이나 상계 고마 줘 두고 말하지 돼 준준은 손도 봐. Entonces, en este texto de Maestro Shantideva, dice claramente, ¿no? Entonces, si no somos capaces de ofrecer nuestro bienestar o la felicidad a otros seres y tomar los sufrimientos de otros en uno mismo, entonces no podemos alcanzar el estado de Buda.
어디래? 지난 거 그랬어. 다다 딘데버지. 다 어디 앉지 로인다. 거발했다. 자다 주주. 자다 거발했다. 자다 주글래래. No, 괜찮다. 자다 거발했다. no, 아니다. 어디래서. 자다 주딩데 지니 숨시. 좀 델레도 노밀라 메데바스. 노밀라 메데데 곰발라. 어디래서. 자다 주딩다 주딩디 로다. 데레와. no. 맞아요. 제가 주로디 로버체 먼저. 어래, 다디네 제가 주로 치셔가지고 세건 일 하도 거대. 뭐 살던 가서 좀 남일라 맞아 봤어. 다니 어데네. 다니 지니 세스나스. 레라레와 민주시스. 대화 지들 주나 지들 녀라 다송샤. 대신 로라 순세다. 년지세네 콤버차스. 세건 둘로다. no. Así que entonces continuamos con verso 116 y 117. Entonces, de alguna forma, sí que he leído el 116 antes, pero no del todo, que tiene que la última parte de este verso, donde dice, igual que tras haber comido, no espero recompensa por ellos. Y esto va a incluir, sí, va a incluir con el siguiente verso. Por lo tanto, así como me protejo de lo desagradable, por mínimo que sea, igualmente debo habituarme a tener una mente compasiva y cuidadosa hacia los demás. 다 됐어. 당고 치가 당고 치니디. 너밀로 떠봐이나. 너밀 레와자바이나. 너밀로 떠봐이나. 치 남바다바지 저거 말했어. 너밀 레와자바이나. Y aquí lo que quiere decir es que si esperamos algo en cambio al hacer la práctica de virtud, y entonces no se convertiría una práctica de dharma o una práctica de dharma puro, dharma correcto, ¿no? 빼나서 나도 로데 버리나. 빼나 지바시 땅지 지바데 땅에 지마 말라 론진 중그레 산지 지바데 땅바이나. 아니 남밀 레와자 살아. 다니 nye jimba tangje jimba nga ta lonjo yago chi nyungu re sa sang ti tangje jimba tangna an jimba ngone chang yo mar tere namele ro cha Por ejemplo, al hacer la práctica de caridad o generosidad con los demás seres, entonces voy a ser generoso o voy a dar cosas a otros porque quiero obtener riqueza, ¿no? O condiciones materiales en otras vidas, ¿no? Si es así, entonces estamos haciendo esta práctica con la esperanza de que obtener el resultado de la maduración, ¿no? En la vida siguiente. Y si es así, entonces no se convierte una buena práctica de generosidad, ¿no? 다 내려지 고그레스 namele ro ma so 내려지 고그레스 빼나 아주 칼라서 요라 봤어 다 다니기 세 소스 칼라스 제디 가르치도 그러시데 에 저버지 다니 쳐도 말해 봐 어디지 그래 Por ejemplo, cuando tomamos comida y bebida, entonces esto no lo hacemos para defecar, ¿no? O para orinar, ¿no? 저보다에 저도 아주 칼라서 요 말했어 Sí, no es el propósito, ¿no? Cuando comemos, ¿no? Cuando comemos, ¿no? 칼라세제 아니 저보다 요 말도 저보다에 저도 칼라서 요 말했어 어때 Entonces, como, como producto de residuo,
como producto de residuos o como efecto secundario, pues defecamos. Pero no es el propósito de tomar el alimento, ¿no? Para nosotros, ¿no? 네. 대세도 봐. 안에 단위끼니 세 sönes en la rewo just 다도 rewo 요 말했어. 소스 칼라스 소스 칼라스 de la anti 저번에 야구지 중사 rewo 요 말해 봤어. 안도 간. Con lo cual, pues entonces que no comemos no comemos con la esperanza de tener algo en cambio, ¿no? Como recompensa, ¿no? 저번에 야구지 다 저니사 때 rewo 요 말했어. 요 말했어. 내가 rewo 맵스 어디는 치고랬어. rewo 맵스 Entonces, nadie pensaría, ¿no? Que como viene para, para, para poder ir bien al servicio, ¿no? Uno no piensa en eso, ¿no? 솔직히 레와짱이 요 말했어. 뒤들어 레와짱 메디 쿠바인 그래. 레와. Si uno piensa así, entonces que es estúpido, ¿no? 대 레와 지금 말해 왔어. 제가 남을 레와 매. 어때래? 제가 남을 레와 매 봤어. 다다 빼듯이 걸어 봐. 다 가서다 내 당도 쓰이서 걸어. 남을 레와 잡아 있나? 아니 롬지 짐바 간다스탄네. 아니 대 레와 자치면서 녀도 말했어 걸어. 남을 레와 잡아 있나? 대 매버지 그랬어. Y cuando hacemos la práctica de Dharma, si hacemos esta práctica esperando en su fruto, entonces el resultado de la práctica no sería muy grande, no sería de mayor beneficio, ¿no? 다 와데 되게 되래. 아니 다 돈링이 선제생 돈에 아니 알아도 쿨라에 다 단에 제고 그랬어. 그러와. 단도랑고 선제생 돈에 좀 봐이나. 먼저 쿨라고 그래. 단에 제고 그랬어. 그러와. 단도랑고 그랬어. Y así que si experimentamos dificultades o sufrimiento en hacer la práctica de Dharma o en beneficiar a los demás seres, deberíamos aceptar esos sufrimientos voluntariamente, ¿no? 빼나서 봐라. 소소라 돈에 춘주지. 소소라 돈에 춘주지 중바이네래. 돈에 춘주도 뭐야 뭐야 뭐주선 아주 톱시 찍도 봤어. 소소 돈에 춘주지 중바이네디 춘주도 모양치 톱시 먹으시오로 빼 대신도 시안라 돈에 중바다게 소소 돈에 찍고 그랬어. 그러 돈에 찍고 톱시고 그랬어 그래. Y entonces, en principio, pues cuando entonces intentamos proteger de no experimentar cualquier sufrimiento para uno mismo, ¿no? Lo mínimo que sea, ¿no? Y de la misma forma, si los demás están experimentando sufrimiento, entonces deberemos tomar esos sufrimientos para nosotros, ¿no? Aceptar esos sufrimientos para nosotros. 다 시안이 돈에 소소 돈에 제제 단도랑 양게 대화 조에 돈에 제데 냐다게 너밀려고 자야 말스 너밀려고 자나 아니 양용 말스 Y incluso pues tomando los sufrimientos de los demás seres en nosotros o con nuestra propia voluntad o voluntariamente, tampoco no deberíamos tomar estos sufrimientos de otro esperando algo en cambio, ¿no? El resultado de la maduración, ¿no? 로신라 로신 샤랑레 신베 로 칸다지 요바이네레 데라 참바 공에다 닌지 공고 그래 송샤데 닌지 세네 공바지 티 강도 바지 진도 실리 지고르샤다 y así que entonces en cuanto a los demás seres, pues intentar meditar en la compasión, ¿no? Y en la compasión,
hacia los demás seres, ¿no? Y entonces, tal como dice, igualmente debo habituarme a tener una mente compasiva y cuidadosa hacia los demás. 이게 샤올가 자당 주탐바 샤올가 자다 주탐바데 샤올가 자당 주등이부터 지지부 지장이셔. Ujú. Sí, sí, da cedo de lo, 아, ¿no? 원래 지부 지장으로는 년지 선이 대달 차세데 Sí, 년지 선이 엄바 차세. 디 디니 sí, 가가래마도 좀 시부지 버리셔. sí, 그때 식송지와를 어디르셔. 어디 sí. 디체. 대대버체. 제가 신신자를 다 녀당다 셔데 안나멜레 와 매버체 아니 신제기 된도 돈이 단에 제다 신제기 되게 된도 아니 단에 제디 인다 디가서 그러 돈이 매베나데 짜도 된지 송려로 Ujú. Y ah, así que cuando practicamos Tonglen, el dar y tomar, entonces de aceptar los sufrimientos de los demás seres voluntariamente e intentar pues aceptar los sufrimientos de otros es donde tenemos que hacer énfasis, ¿no? Sobre todo hacer un hincapié en ese punto, ¿no? 다디네 와데 샤로가 자단 저게 선도데 오진다 Ujú. 선도데 가세 118. 너저 어디 숨바데 데나사다 셴데 치지로 다 덴데기 동네기 메바 야고지 제토바 있나 소소 셈데 베 셴데 스고로 와 셴데 야 코네 콘도 피그레 에세르 시로 Ujú. Am, y entonces, sí, ah, ah, ¿cómo se llama? Meditamos de esta forma, entonces se puede aumentar nuestro deseo de querer beneficiar a los demás seres cada vez más, ¿no? 베나 마라도 답베 즉시 셴데 바 제인데 섬바 아니 가산레 데리야가 데레레 선이 야가 야야 그래서 그래 치질스나 페워 셴데 자침부 페워 세다 Ujú. Entonces, a través de la práctica, nuestro beneficio a los demás seres pues, se puede incrementar cada vez más y más, ¿no? Y entonces, de un día a otro, pues se va notando la diferencia, ¿no? 단데 셴데가 다딜로 자와라 대왕 공부 제레신 토지 침변 로아이 콜긴 지방 세웨 칠 랑지 체냐 징길로스 다 파바 제레신라 되게 개서 좀 쉬올라가 제레신라 안 선데로 소원되셔 어디를 Y así que a continuación, verso 118 se dice así, ¿no? Debido a su gran compasión, el señor Avalokiteshvara ha bendecido su nombre para eliminar incluso el temor de hallarse en medio de una muchedumbre. Y 대원에서 entonces, ajá, el maestro Shantideva también pues solicita, ¿no? La ayuda del maestro Avalokiteshvara, ¿no? 로신제라 간다지 이번에 돈이 춘주지 중바이네래 디야 돈이 딜레 껴야게 상당고 그랬어 Ah, entonces, los demás seres, aunque experimenten el sufrimiento lo más mínimo que sea, entonces deberíamos intentar proteger, ¿no? de estos sufrimientos, aunque sea lo más mínimo o lo pequeño que sea, ¿no? 견제 가르스는 파바 제레스 나신스 그래 제레스 나신 제레스 나신지 그러 Ujú. Y entonces el, la razón es pues de poder hacer la práctica de la misma forma como se hizo el señor Avalokiteshvara, ¿no? O el Buda de la compasión, ¿no? 그나 제레스 나신지 먼저 제 도야 그래 요 말에 이게 딘 잡어라 시거다
aunque no podemos desarrollar la práctica de compasión exactamente igual como Avalokiteshvara, pero algo similar, ¿no? Parecido a él, ¿no? 제레싱이 토지심에서도 제레싱이 토지기 쌀에서 포바 제레싱이 투구 인지 첨부 되게 했을 거래. 제레싱이 토지기서도 포바 제레싱이 그런 투지기 인지 첨부 되게 했어. 인지 첨부 되게 로업의 추주시기 돈이 추주지려면은 디야 껴야 상장자를 존도 그걸 했을 거래. 줘야. Entonces, el señor Avalokiteshvara tiene esta mente, ¿no? Y la actitud de querer ayudar a los demás seres. Entonces, de sus sufrimientos, ¿no? Aunque estén experimentando sufrimiento o el miedo, lo mínimo que sea, entonces tiene esa compasión, ¿no? De querer ayudarle, ¿no? O de protegerle. 제가 코라 창대비서로 코라 창대비 신제기 제레 생기 체 퇴바성게 봐봐 제레 생기 체 퇴바성게 아니 코에 돈을 돼야 되는데 뉴욕에서 체 퇴바성게 Y entonces los demás seres pueden aliviarse de su sufrimiento de samsara, y entonces simplemente por escuchar el nombre de Avalokiteshvara, ¿no? Porque su nombre ha sido bendecido, ¿no? 제가 제레 생기 체 퇴년기 코나 창대의 신제도 지금에 봤어 바차와에 봤어 바차와에 봤어 뭐 생마라에 봤어 그래 제레 생기 체 퇴바진게 아니 안 돈이 세트에지 뉴거래 안 자라생이 뒤 자라생 센터 중앙 장바이나 안 자라생 투주기 진로에 대해 소설 진로 주고 그랬어 그래 내도가 거긴 집어서나 랑이 천년 진로 자라생 천대 아니 뭐 진로 주제 아니 돈을 줘야지 뉴거래스 Y entonces, y así que cuando nos encontramos en situaciones de mucha dificultad, con mucho temor, entonces si le rezamos a Avalokiteshvara, y entonces nos puede ayudar, ¿no? Para que liberemos de esta dificultad o temor, ¿no? Porque simplemente al escuchar su nombre también nos puede ayudar, ¿no? Porque su nombre ha sido bendecido, ¿no? Por él. 다 자라생세들라 장대의 자라생세다 니등의 자라생세 니뉴겨라 장대 니등 자라생세 니등의 자라생세디 닌지로서 니들의 닌지 첨부 수수차에 겨와 닌지 첨부 수수차와데 엔자라생 니등 자라생들이 Entonces, cuando hablamos del Buda Avalokiteshvara, entonces podemos entender de dos tipos de aspectos, con dos aspectos, ¿no? Un aspecto es nivel de significado definitivo, otro es nivel de significado interpretativo, ¿no? Y entonces el Arya Avalokiteshvara o el Buda Avalokiteshvara, sentido a nivel definitivo, se refiere a personificación de la gran compasión, ¿no? Es la gran compasión que está tomada en un aspecto, ¿no? De una forma determinada, ¿no? No, 제가 자라생 공연에서 소수지기 닌지 쓰고 자라생 공연에서 알아서 지기 닌지 뒤 허버체라생 소수 주제 공고고요 말이에요. 그리고 뒤 예능 자라생들이 Entonces, desarrollando nuestra compasión, entonces se puede transformar en
en el aspecto de Avalokiteshvara o el Genesis, ¿no? Con su forma, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, estamos hablando del Arya Avalokiteshvara, del nivel de significado definitivo, ¿no? 그다음 코라 차지베 신제 코라 첨되는 신제도 저러서 제 퇴바 퇴네 코라 제토예디 도고발에 송송나 계속 좀 쉬어라 동복급은 돈나라 송샤스 산제 존대데 송샤스 Ujú. Entonces, ¿dónde se habla, ¿no? de este tema de que desarrollando la compasión y entonces con el tiempo al perfeccionar se puede convertirse en el aspecto de Avalokiteshvara, lo menciona en un sutra de Buda llamado Dongpo-Koba, ¿no? Es la plantación del árbol, ¿no? 어디는 도디나라 송샤스 당다 치디 저러선 진로디 송샤자 디모가자 다 시바 고나께 네바니스 다 다신 다대신이 돈이 다신 냠제게 로다데 돈내기 돈내 공바이나 소소 길은 뭐네 성이다 되버지 게 그래 있어대 너와 게 네바니스 아래 소소 야부시는 공부이나 생님밖에 두 그래서 참. 돈내기 미바 시행라 랑게 개와 시행 땅하다 시행이 돈이 주 땅도 람바다 다 돈내 거바잖아 돈내라 전에 되고 전축선을 장하는 저 고나 네바도 게 네지래 있어 Y entonces, ya sea tanto la práctica de Tonglen, dar y tomar, o la bodhisattva, o cualquier otra práctica virtuosa, si la practicamos o si meditamos, por supuesto sí que podemos desarrollarlo, ¿no? En nuestro continuo mental. 다 된도 자와 샤 가다 주고 깔라 민도 친도 자스 깔레 친도 메자데스 대다로 공배 투이니 간지 미퇴 지과양 디니 메나 메가 유로스 어디 가다 주고 들라셔 Entonces, a continuación, la estrofa número 119, ¿no? Se lee así: no debo huir de las dificultades, ya que por el poder de la familiarización llegaré a sentirme triste incluso cuando alguien cuyo nombre antes me intimidaba no esté cerca. 데라 저거지가 다만 신 제야데 신기 돈예 초당 소소라 초 당내 제야다 랑게 개와파 당내 제야데 야보다 쉐브레스페 다시 지오 팽이 좀 쉐브레 저게 티 돈에 티 키엘 레라 민두고 스페칼레 카브레샤스와 로키카오 신나스 또 로디 켈라 카브레다스 전에 로고레 로 Y entonces esta práctica de dar y tomar, ¿no? Dar nuestra felicidad a otros, tomar los sufrimientos de otros en nosotros. Entonces, eso es una práctica maravillosa, pero es muy difícil, ¿no? de practicarlo, ¿no? Alguien podría pensar así, ¿no? res, chirang she, timba tenja res. Sí, es cierto, ¿no? Que es difícil de practicar, ¿no? Chidang, mune res, nina nye, gomba, tambu gomyindi kale kabu yo res, tingune res. Sí, es cierto que para los principiantes, al principio de la práctica resulta difícil de hacer esta práctica, ¿no? Tandu, nim chi gong, nim ni gong, dendra chi gong, dao chi si gom chendu si gom gogu res. Entonces, si uno intenta meditar un día
y la otra semana, otro mes, y así poco a poco se va desarrollando, ¿no? 건설지는 치린도 매자스다. 건설도 참 샤바이나 안 지금 말해 신도스나 알레 뭘 고. 시골에 참 마샤바지 공부했어. 신도 제야 말했어. Ujú. 아무치 Y 공부 entonces, 제가 모든의 공부를 마도 저 건설지 나가시고 되는 샤샤바이나 용 말했어. 신도 매제스. 까네. ah, 신도 매자데. y 그렇죠? entonces cuando uno empieza a hacer las prácticas, aunque sean difíciles, uno debería seguir y adelante, ¿no? Continuar sin interrumpir, ¿no? Entonces, si uno interrumpe la práctica después de algún tiempo, y entonces uno está abandonando la práctica, ¿no? Entonces, si es así, no habrá forma de tenga éxito en la práctica, ¿no? Y por eso se dice, ¿no? No debo huir de las dificultades, ¿no? 어다 참 마샤제 고나 찐 그래서 진도 매자데 고나 찐 여바니 엄마이나 뭐 드네 공부했어 못되네로 제 장이네 뭐 힘다고 장이나 가져질 신경했어 들어 오늘은 ¿No? Entonces, sea cual sea la práctica, no importa lo difícil que es, pero es a través de la familiaridad y a través de la constancia sí que lo desarrollará, ¿no? En algún día. 배나 당신 양바 공이 되서 뭐 너무 가서 소소 자디 배 문에 소소 자디 아니 배 당고 자디기 미 퇴원자 당 sen 나라 지나게 진용거랬어 그렇죠? Ujú. Y entonces, por ejemplo, si tuviéramos un enemigo muy desagradable y que realmente pues nos incomoda, ¿no? De estar cerca de esta persona porque nos intimida. 미디게 소소 다 미디게 미쳐봐서 게 안절 등이 되게 말았어. 배트 De alguna forma, en principio, ni siquiera nos resulta cómodo o escuchar el nombre de esta persona, ¿no? Esa persona que es enemigo o enemiga, ¿no? 내 뉴욕에 니네를 저기 다샹냠지로 정한이 됐잖아. 다샹냠지로 정한이 됐다. 정말 당고대 다들 내내 공부고 열었어. Y entonces, cuando hacemos esta meditación en eh, eh, ¿cómo se llama? Igualarse, intercambiarse uno mismo por los demás seres. Entonces, especialmente, pues tenemos que visualizar el enemigo o la enemiga, deberíamos visualizar enfrente de nosotros. 제가 다들 되는데 다들 미디 소소 다들 되는데 샤 아니 코장자 공부 걸었어. 다코 뿌띠 장야치도 냠냠야치도. 이 건설지네 곰곰곰 고제네. 아니 코냐 코로나다 지 네버지 태야 열었어. 대상 안에 센 지라메라 나라면요. 신화면교를 차요. Entonces, según vamos desarrollando nuestra práctica o esa meditación en este tema, va mejorando y entonces, la, aunque pensemos de esta persona, de este enemigo que nos resulta muy difícil de escuchar su nombre o no nos agrada, ¿no? Pues su presencia o que estemos cerca, pero con el tiempo que se va desapareciendo ese tipo de sentimiento, ese tipo de, ese tipo de feeling con esta persona, ¿no? 다른 상황당 그랬어. 다들 뇌들 다들 뇌들 뇌들 상황다 야. 다 거의 세단에 거의 막 자제 뭐도지. 겨우만 거의 니 맞아 봐라 봤어. 니 파체 봐라 봤어. 다다라. 다니 거의 막 자제 버리 뭐도지. 겨우 거의 니 맞아 봐라 파체 버리. 다다 마티게 가만 니 자제 버다 거의 다 집었다 고. 두스레. Uh, uh,
Entonces, también podemos pensar, ¿no? Aunque esta persona me está actuando como enemigo ahora en esta vida, pero en realidad esta misma persona también ha sido en mis vidas anteriores a veces personas muy queridas y muy cercanas a mí, siendo como mi propia madre o mi propio padre o mis hermanos o gente que me ayudan mucho, ¿no? 음. 단다가 소소 자치에 되게 메시지 자치 말에 그저지라 녀차요. 알아? 단다녀 되게 단다녀에 대해 그저지나 자차요. 두 상담다. Y también la misma persona que es enemigo o enemiga ahora de momento en esta vida, tampoco no va a ser así ¿no? Durante toda esta vida, ¿no? Y 음. entonces se puede cambiar de este enemigo en amigo o no. Aunque en la parte anterior ha sido una persona, pero la parte posterior se cambia y puede convertirse a una persona muy querida o muy amigo, ¿no? 그다 알아 코에 최세대 타지도 그게 녀제나 저거지나 저거지야 녀봐요 뭐. 타지도 그 자지나 자지에 녀봐좀 요 말했어. Y así que en la vida no hay nadie que sea una persona totalmente negativa y enemigo absoluta, ¿no? Y tampoco no existe una persona que sea amiga y querido absoluto todo el tiempo, ¿no? 미카시에서 그러 미카시 알아든 점네 여러 왔다 깨져 셔야게 깨져 시 되면 털에 남산 tracha를 되는 여러 Y que el cambio entre las personas es muy fluctuante y entonces se puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Hay personas simplemente por nuestra forma de hablar, entonces nos puede volver como nuestro enemigo. 제가 다스 때 때내 영어 제가 공야된 뇌에 랑게 천디기 다디 공 도스 공바이나 다데레 가서라 제가 고나 다디 공바이나 간자지나 도 스타바네 도 스타바이나 다시 냐마세 도 스타고 다나 도 스타고 요레스로 Y así que cuando meditamos en esta práctica de igualarse, intercambiarse uno mismo con los demás seres, visualizando nuestro enemigo delante de uno mismo, debería hacer esta práctica, ¿no? Y entonces, con el tiempo, entonces se va desapareciendo nuestra reacción negativa o sentimiento negativo hacia esta persona, ¿no? 제가 가서라 다시 한지 로다게 공바이나 쨌네 거레스 단다페 공베 투이기 다데로 베샤서 다시 한지 로 코나 끼그리 간스나 소소 마가와 다티게 안 되데 공공모 간자질라 아니 당고 간자질라 코 로르데 잠제 아니 지냐 야고 차야 된데 누가 왔어 로 도고 차야 되는 용으로 왔어 제가 티케메 누가 왔어 그라 메이터는 딩이 메나 메가 줄스타 다디 아니 간절라 메가 마찬가지 말해 왔어 그래. 겁내. 내일 줘야 되네. 여러 왔어. 하면 되나? Ujú. Y entonces, tal como decía en el texto, el verso que acabamos de leer anteriormente, ya que por el poder de la familiarización, entonces, entonces personas que nos ha sido como enemigo, ¿no? Y entonces puede cambiar, puede cambiar, ¿no? Y entonces llegaré a sentirme, incluso cuando alguien cuyo nombre antes me intimidaba no esté cerca, pero luego se cambia y entonces que, que nos gusta que estemos cerca de esta persona, ¿no? Y entonces cambiando totalmente el tipo de percepción que tenemos de esta persona, ¿no? 음.
다 자다 니스타마 슈 셜가 자다 니스나 센도도 Ajá. 벤데 Y a continuación, pues es estrofa número 120. 다 다단신 동예레 죄워는 되고 다디 동예레 죄수도 콜레 죄시고 다단신 라에 콜레 죄 신에 콜레 죄 되베 다신 제고레스 사자다 Am, entonces, y a continuación, este verso está relacionado con uno de los puntos que dice, ¿no? Entonces, tanto uno mismo como los demás debería liberar, ¿no? De los sufrimientos, ¿no? 제고레스 다데도가 다 셜가 니스탄데 간시 다단신 남기 뉴도 껴버는 되고 때 다단신도 제자와 싸워 담바 자자를 셔스 단 데레 문에는 데레 다신게 간사 돈는 미바 쨌던 시 데레도 디 빼야고 신디 그대니 겨울음이 그대니 드럼는 Ajá. Así que el verso se lee así, ¿no? 120. Así pues, el que desee ofrecer protección rápidamente tanto a sí mismo como a los demás seres debe practicar este secreto sagrado de intercambiarse uno mismo por los demás. 데레요 다 신디 네 개심 쉬르샤 데나스 기부 강시 있어요 강시 있을 때 기부 강시 강사 강시 이게 있거든 다당 나라당 조와신 남사 동년에 파트월 치와라스 소소당 현다 동년라 파트월 치와라 냐네 디치고레스 동년게 미바 냐네 디치고레스 Entonces, ese verso es muy importante para la práctica de intercambiarse uno mismo por los demás, ¿no? Y además, su santidad Dalai Lama suele repetir y citar este verso muy a menudo, ¿no? Y entonces, así que tanto para la protección de uno mismo y protección de los otros seres, de los sufrimientos, es importante que practiquemos esta práctica, ¿no? De intercambiarse uno mismo por los demás. 그러니까 동력이 미베 토네 아니 베 누구 쉬버지 누구 쉬버지 용도레스 동력을 줘야 돼 라이 코알에 타야 돼 누구 쉬버지 타도 거레스 그리고 Ujú. Y entonces, dependiendo de esta práctica de Tonglen, el dar y tomar, entonces eso nos ayuda mucho, ¿no? De poder liberarnos de los sufrimientos rápidamente, ¿no? 뉴도 쓰고다 뉴도 쓰 누구 쓰고 뉴도 껴버는 되었어 동력이 너왜 신체티 베 뉴도 껴 두고 요레스 누구 껴 두고 요레스 거래 Ujú. Y entonces, esta práctica, pues, pues protege a los demás seres y a uno mismo de los sufrimientos rápidamente, ¿no? 다단신도 제자왔다 다단신도 제자와 지부조를 지부조를 니대사 결혼다 결혼돼서 마대비스를 시행해 말했어 다단신도 제자왔어 Ujú. Eso. Y, y así que pues con esta práctica, ¿no? De ponerse uno mismo en lugar de otro y entonces ayudar a los demás seres tanto como pueda, ¿no? 저던데 당아 쉽지레스 나 대배 태진기 럽주나네 당아 뒤무머니 당아디 디레스 Sí, entonces esa es una de la instrucción esencial, ¿no? Dentro de la práctica de Lojong, ¿no? El entrenamiento mental, ¿no? 저라 뒤무머니 당아디 너도 모르고 간사라 니미 간사 땐도 제 모두게
Nimin kansala tenye yo mares. Tashen jiwe lo keji she yo mares. Nimin kansala di tenye yo mares. Di sawa chigo res. Sawa sena nimin kansala pasa mares. Esta práctica de intercambiarse por los demás seres se considera una práctica no común o es una práctica especial, ¿no? No se puede enseñar a cualquier persona, ¿no? Entonces, solamente para aquellos que están preparados para este tipo de una práctica, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, entonces, esta práctica también se considera una práctica secreta, ¿no? Tonglini miba che matobe kansala an di she yo mares. Tanga di she yo mares. Y, Shena los que no están preparados para la práctica de Tonglen, dar y tomar, entonces no debería dar esta enseñanza, ¿no? 모델라 안데 메셔 간사 멤버 속도 초도 멤버 아니 태바 침백이 간사다 태진기 간사 태진 간사나래 태조 침백 간사나래 전주 쌤 개발나래 돈이 멤버 제디 참아 집어 니 말에 리모 카가요 Entonces, dentro de la práctica de vehículo Mahayana, entonces para los que desarrollan las bodhisattvas, no todo el mundo desarrollan con el mismo método, ¿no? Y entonces, algunos desarrollan esta práctica con otro método, otros con este método de intercambiarse uno mismo por los demás seres, ¿no? 전주 선발에 ngombo nembo다 ngombo 뛰고다 ngombo rinse ngombo rin주 타서 시거로 봐 어제는 디켜봐요 Y entonces, dentro de los bodhisattvas, también hay diferencia en sus facultades. Facultad, sí, suprema o intermedia y inferior, ¿no? 되게 개발도 봐. 다디 당한디 아니 상에 당바 당한디 아니 배 뭐뭐 체직이 전주서 뭐뭐 내뭐 배 리버 떡 치면 이게 배 록슉 치면 이게 상가 있고 뭐 통해도 돌아 당한디 된 거랬어. Entonces, para aquellos practicantes de vehículos mahayanas o bodhisattva de nivel de facultad de inteligencia superior, entonces para ellos sí que pueden enseñar este secreto de la instrucción, ¿no? Porque ellos están dispuestos y entonces tienen esta capacidad, ¿no? De poder practicar con este tipo de actitud, ¿no? 대중만이 뭐래. 전주서 뭐 가셔 로소나 상제 지가 가셔 로치나 상제 되는 거. 집어 민에 담민에 집어내고 있는 가셔 로치나다가 상제 돈이. 뭐뭐 내면도서 가셔 상제 로니 송고되니. 들어요. 뭐변는 림백 해발래. Y entonces, dentro de, aunque sean mismo en ser bodhisattvas, hay, puesto que hay diferencia en sus facultades y habilidades, entonces algunos bodhisattvas pueden alcanzar la iluminación en un año y otros pueden tratarse en 3 o 4 años o otros con más tiempo, ¿no? 전주스님밖에 또 많이 떠야 돼. 전주스님 뭐뭐 너무 리벤 남자 다 이거네 또 많이 떠야. 내 전주스님 가시 리벤 남자 리벤 찌기 떠네. 아니 또 많이 떠야. 어디는 좀 거래. Y también a la hora de realizar la vacuidad, algunos bodhisattvas pueden obtener la realización de la vacuidad con el uso de razonamiento lógico de múltiples formas, usando múltiples razonamientos lógicos, ¿no? Y otros lo realizan solamente con el uso de un tipo de razonamiento lógico concreto sobre este tema, ¿no?
전죽생 때다 직발해. 전죽생 직발해 되게 돈이 떠야 그 로되게 네가 지중 쇼. Mm. Y entonces el desarrollo de la bodhisattva puede ser lo mismo, es un tipo de bodhisattva, pero dependiendo de la sabiduría que realiza la vacuidad, con qué grado o con qué nivel de agudez, esto pues varía la fuerza o el poder de bodhisattva, ¿no? 내가 전주스 뭐 것이 시로 쳐, 시로 세워, 시로 누워 쓰고로. 응? Y entonces dentro de los bodhisattvas, cuando desarrollan sabiduría, entonces sabiduría también con diferentes grados o diferentes tipos, ¿no? 응. Sabiduría rápido, sabiduría clara o sabiduría, ¿cómo se llama? 세워, 세워. Sewa, nyurwa. 응. 아니, 벨로, 그래. 벨로, selwa, bello, sí, selwa, 세. nyurwa che, 치워. 가람데, 치워서 가람데. sí, gran sabiduría, sí, sabiduría grande. 치워. 세워서 가서 그래. 세워, 배. Claridad, sabiduría de claridad, sabiduría clara, sí. 욕구, 배. 싫어, Sí, 욕구. sabiduría de veloz, sí. 딘데, 딱, 디, 캐봐요. 그래서 전주 쓰면 놀라래. 그러와. 응? 제가 전주 쓰려다 캐봐제 요마데, 신지 좀 싫어, 전에 어디 캐봐시고 그랬어. 제가 내가 단다 Sí. 쓰지. 응? Aunque los bodhisattvas tengan mismo tipo de bodhisattva, se pueden variar su poder dependiendo de la sabiduría, tipo de sabiduría que le acompaña, ¿no? Entonces, sabiduría grande o veloz o sabiduría clara, etcétera, etcétera. 다 싫어디 전주스부터 싫어디 싸와 치와 녀가 캐봐셔면서 녀모 방야게 직바디 적 커시게 욕실 보는 거 어디리다. 직바로. Ajá. Y entonces, así que también dependiendo del grado de sabiduría que le acompaña la bodhisattva que tienen ellos, entonces también esto afecta a la hora de purificar los oscurecimientos, ¿no? Con más rapidez o que se tarda un poco más, ¿no? 들어와다 녀몽 년보다 시적 년보다 다 돈이 더 싫어를 봐. 알아봐. Sorry, Nyunjita. 녀몽 년보 근데 시적 년보다 돈이 더 싫어 지고 알아봐. Ajá. Y entonces, como existen dos tipos de oscurecimiento, ¿no? El oscurecimiento de los engaños, el oscurecimiento que impide la omnisciencia. Y entonces, el antídoto contra estos dos tipos de oscurecimiento es la sabiduría, ¿no? 제가 녀몽 요구바 사서나 아니 시적 요구바 도 그랬다. Entonces, si uno es capaz de eliminar el oscurecimiento de los engaños rápidamente, entonces también será rápido en eliminar el oscurecimiento el siguiente, ¿no? Que impide a lograr la omnisciencia. 다 돈이 더 싫어 투수 어디래. Y por lo tanto, entonces todo eso depende del grado y ¿cómo se llama? La capacidad de sabiduría, ¿no? 나 대셔니. Ok, entonces vamos a parar aquí. 갸다 니스서지지마 갸다 니스서지. Ok, ya la próxima vez continuaremos a partir de 121. 정도도 오노. 네. 알았어요.